Hi, in this video I will explain the reasons why after years of playing with short pips on the backhand, I switched to inverted rubber. I will go through the transition process, compare the results before and after, and explain the plan for the future. As always, I will speak in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be turned on. Krenemo prvo s razlozima zašto sam se odlučio za prelazak s gume s kratkim pipcima, kod nas često zvan soft, na običnu backside gumu. Naravno, radi se o drastičnoj promjeni, pogotovo jer nikad do sad nisam igrao s backside gumom na backhandu. Često se govori kako stari igrači prelaze na neki materijal kako bi usporili igru i imali više vremena za reakciju. Pa kod mene je kontra situacija i ja prelazim s materijala na backside gumu upravo jer postajem sporiji. No nisu svi materijali isti. Ja sam uvijek koristio napadačke gume s kratkim pipcima koje nisu puno praštale, a niti su baš usporavale igru. Probao sam igrati s nekim kratkim pipcima koji imaju veći faktor ometanja i koji usporavaju igru, ali jednostavno mi takve gume nikad nisu odgovarale. Jer koliko su bile neugodne za protivnika, toliko je meni konzistentnost bila problem. Teško je bilo staviti na stol nekoliko kvalitetnih loptica u kontinuitetu. Tako da sam uvijek birao brze napadačke gume s kratkim pipcima s maksimalnom spužvom jer su mi puno bolje odgovarale. Problema nije bilo kad bi igrao protiv defenzivnog igrača gdje bi uvijek igrao na stolu i kontrolirao igru jer nije bilo kontinuiranih napada od strane protivnika. Ali kad bi igrao protiv izrazitog napadača nastaje problem. Jer ne stignem sve poloviti na stolu i moram napraviti 2-3 koraka od stola, a u tom trenutku guma s kratkim pipcima postaje skoro neupotrebljiva. Jedno što mogu je vratiti sporu lopticu bez puno rotacije koji svaki bolji igrač kazni. Opće je poznato da guma s kratkim pipcima je super na stolu, ali od stola katastrofa. Naravno, ako se ne radi o defenzivnoj gumi s kratkim pipcima s kojim se može loviti. Osim problema kad se odmaknem od stola, postoji i jedan problem kad sam za stolom. Ako nisam s nogama uvijek u idealnoj poziciji za udarac, guma me teško može izvući. Znači, baš uvijek moram udariti lopticu kada je ona ispred mene i poželjno kad je iznad razine mrežice. Ako malo zakasnim s nogama, guma ne prašta. Dok se s backside gumom sa spinom i parabolom možeš donekle spasiti situaciju. Pa ako je loptica više sa strane ili padne ispod razine mrežice s backside gumom, to nije problem. Znači, to su dva glavna razloga zašto sam se odlučio za prelazak na backside gumu. Prvi, da se mogu malo udaljiti od stola kako bi s time napravio više vremena za reakciju i odigrao kvalitetniji spin. Te drugi problem jer sa softom nema izvlačenja. Uvijek moraš biti dobro postavljen s nogama i odgovarajući trenutku udariti lopticu. Kako bi tranzicija na običnu gumu bila što bezbolnija, već davno prije sam krenuo polako mijenjati gume s kratkim pipcima koje su sve brže te s više spina. Tako je zadnja guma s kratkim pipcima s kojim sam igrao po karakteristikama bila najbliže što je mogla backside gumi. Ovdje ispod mene možete vidjeti neke od gume s kratkim pipcima s kojima sam igrao natrag nekoliko godina. Zadnja je bila Tibar Speedy Soft XD Detect. Nakon što sam došao do softa koji je najsličniji backside gumi, onda je sljedeći korak bio backside guma. Ali trebalo je sad odrediti koja i u kojem periodu promijeniti. Probao sam 6-7 backside guma na backhandu i odlučio se za Tenergy 19. Razlog jer guma je dosta direktna i loptice ne idu preko mrežice u prevelikoj paraboli, što je slično softu. Također Tenergy 19, iako ima istu spužvu kao i ostale gume iz te kolekcije 05, 64 80, zbog drugačije geometrije pipaca topšita Tenergy 19 se čini mekši od ostalih s istom spužvom, pa je po toj karakteristiki onda slični softu. Na taj način sam pokušao smanjiti problem ovog drastičnog prelaska s jednog tipa gume na drugi. Nakon toga mi je ostalo samo za odrediti vrijeme. Nisam se odlučio na kraju sezone kako bi bilo za očekivati, nego na polusezoni zbog toga što sam htio igrati s istim igračima
kao i prije dok sam imao soft, pa da mogu usporediti rezultate. Tako sam između Božića i Nove godine 2021. promijenio Pibar Speedy Soft X9 Tech sa Butterfly Energy 19, mjesec dana trenirao i krenuo igrati drugi dio sezone. Očekivao sam u toj polisezoni koja je upravo završila 20 do 30% slabe rezultate, no bili su malo drugačiji od očekivanja. U prvom dijelu sezone kad sam igrao sa softom sam imao 21 pobjedu i 6 poraza. U drugom dijelu sezone sam samo zamijenili domaćinstva i ponovo sam igrao protiv istih momčadi i igrača. Nakon mjesec dana treninga i sad sa još 2 mjeseca igranja, 9 utakmica, u drugom dijelu sezone sam imao 24 pobjede i 3 poraza. S time da su ta 3 poraza bila u prva 3 kola, a zadnjih 6 kola sam odradio bez poraza. Tako da je ovo bilo izvan svih mojih očekivanja, a to je samo nakon 3 mjeseca igranja s backside gumom na backendu, na kojem nikad prije nisam igrao s backside gumom. Ima tu još puno prostora za napredak, ali ovo mi je samo pokazalo da je ipak bila dobra odluka promijeniti soft s backside gumom. Što sad dalje? U početku sam imao problema s pokretima jer instinktivno bi odradio nešto kako sam to prije radio sa softom, pa mi je jako često reket bio previše otvoren, iako sam znao da moram više zatvoriti, ali kad bi u poenu bilo više razmjena, tako sam sam manje razmišljao o pokretima i onda bi se dogodilo da zaboravim da više nemam soft. Sad, nakon 3 mjeseca, više nemam tih problema. Sve je sjelo na mjesto i ne moram više razmišljati o tome, ali trebam još dosta raditi na tehnici i mislim da sam s ovim dobio još nekoliko dimenzija više u igri, već sad, a pogotovo u budućnosti. Što se tiče opreme, da li ću ostati na Energy 19, ne znam, vrlo vjerovatno ne. Kao što sam već objasnio, to je bio odabir za backend samo zbog što lakše tranzicije. Prilikom testiranja sam isprobao Yasaku Rancu Z na backendu i ona mi se činila da bi mi mogla vrhunski odgovarati. Ona je nešto potpuno drugačije od Energy 19. Ima tvrđu spužvu, ljepljiva je i ima dosta visoki katapult. Tako da bih htio Rancu Z dati par mjeseci šanse da vidimo kako će mi odgovarati. Evo, to bi bilo to oko mog prelaska sa softa na backside gumu. Ako imate kakvih pitanja ili komentara, može dolje ispod u komentarima ostaviti, pokušat ću svima odgovoriti.